मु जणे छोट झियो थिली। मो बापा मांको मृत्यु होई जाइथिला। मु रास्तारे बुलुथिली। जणे धनी लोक मते देखिथिले। से मते घरको आनी चाकिरी देइथिले। से एका रहुथिले। से प्रतिदिन रातिरे गोटिए पुओ तांको कोठरी को नेई जाउथिले एवं भितरु अजब शब्द आसुथिला। पिलाटी सकाळे गायब होई जाउथिला। काहीकि ताहा जानिबा पई मु तांको कोठरीरे लुचि रही भयरे चित्कार करुथिली कारण मोर नाम शिल्पा। मु एक अत्यंत गरीब परिवाररे जन्म होइथिली जेउठारे मो बापा मा प्रतिदिन झगड़ा करुथिले। मु एक मयला बस्तीरे रहुथिली एवं जेतेबेले मु बड़ हेली मो बापा मा उभयंक मृत्यु होईगला। मु जेउ बस्तीरे रहुथिली ताहा एक भड़ा घर थिला। मो बापा मांको मृत्यु परे घर मालिक मते घरु बाहर करिदेले। मु रास्तारे बुलिबाकु लागिली एवं दान बाक्सरे खाद्य खोजिबाकु लागिली। तापरे सेठारे एक गाड़ी अटकी गला। गाड़ीरु जणे बड़ धनी लोक बाहरी आसिले। तांकर बयस प्राय 35 वर्ष हेबो। तांको नजर मो उपरे पड़िला। मु बहुत डरी गली। एबे मु असहाय होई गली। मु जणे खराब व्यक्तिंको हातरे पड़ी गली एवं मु नर्भस हेबाकु लागिली। जेतेबेले व्यवसायी जनक मो पाखकु आसिले से मते पचारिले तुमकु भोक लागुछि कि? मते बहुत भोक लागुथिला तेणु मु हो कही मुंड हलाइली। भोक ठारू बड़ शत्रु आउ किछि नाही। से कहिले मो घरे काम पाई झियो दरकार। तुमे मो घरे काम करिबो कि? तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होई गली। से मोते जानंती नाही एवं मोते तांको घरे काम करिबाकु कहुछंती। मोते चिंतारे हजि जाइथिबा देखि से कहिले तुमकु नर्भस हेबार आवश्यकता नाही। मु भाबिली एवं कहिली ठीक अछि मु काम करिबाकु प्रस्तुत। से कहिले तुम विषयरे कुह। मु तांकु निज विषयरे कहिली। मु तांकु सबु किछि कहिली एपरिकि मोर रहिबा पई छात मध्य नाही। मु जानि नाही काहीकि मु तांकु एसबु कथा कहिली। हुए तो मोर अवस्था एते खराब होई जाइथिला जे मु अजणा लोकंकु विश्वास करिबा आरंभ करि देइछि। से कहिले ठीक अछि मो सहित आसब। एबे तुमे मो घरे रही परिबो। सेठारे खाई परिबो एवं काम करि परिबो। मु तांको गाड़ी रे बसिली। से मोते एक कपड़ा दुकान को नेई गले। से मोते एक पार्लर को नेई गले एवं किछि पोशाक किनी देले। सेगुड़िक बहुत सुंदर पोशाक थिला। मोर समस्त पोशाक चिरी पुरुणा थिला। तापरे से मोते एक पार्लर को नेई गले एवं पार्लर व्यक्ति को मोर अवस्था ठीक करिबाकु कहिले। पार्लर व्यक्ति मोते गाधोइबाकु कहिले एवं मु नुआ पोशाक पिंधिली एवं से मोर मुहम मेकअप कले। जेतेबेले मु निजकु आईनारे देखिली मु बहुत सुंदर देखा जाउथिली। मु मालिकंक बड़ बंगला को आसिली। मालिक घरे एका रहुथिले। से मोते मोर काम बुझाई देले एवं मोते रहिबा पई एक छोट कोठरी मध्य देले। रातिरे रात्रि भोजन करिबा परे से बाहर को गले। तापरे से तांको सहित एक पिला को आनी तांको रूम को गले। मोते बहुत अजब लागिला किंतु मु मो रूम रे सोइबाकू गली। हठात किछि अजब शब्द मते उठाई देला। मु भाबिली शब्द केउठारु आसुछि। मु देखिबाकू उथिली किंतु मु आश्चर्य होई गली जे शब्द मालिकंक रूमरु आसुछि। मु मो रूम को फेरी आसिली। मालिकंक पाखरे रही मु भल पोशाक एवं रहिबा पई भल खाद्य पाउथिली। मु बहुत खुशी थिली एवं मु सोईकी स्वप्न देखुथिली। मु मोर चिंताधारा भितरे बुड़ी जाउथिली। सकाळ हेबा मात्रे मु मो कोठरीरु बाहर को आसी मोर काम करिबाकू लागिली। मालिकंक कोठरी बंद थिला। हुएत से एपर्यंत सोईथिले किंतु जेतेबेले से तांको कोठरीरु बाहर को आसिले मु बहुत आश्चर्य होई गली। गतकाली रातिरे तांको सहित तांको कोठरी को जाइथिबा पिलाटी फेरिला नाही। मालिक मते कहिथिले जे तुमे संपूर्ण घर सफा कर, खाद्य रांध एवं से मते घरर समस्त दायित्व देइथिले। से केवल कहिथिले जे मो कोठरी एवं बेसमेंट को केबे भी आस नाही। मु मोर कोठरी निजे सफा करे। मु समस्त काम करे किंतु तांको कोठरी सफा करिबा व्यतीत बेसमेंट सबुबेले ताला पड़िथाए। मालिक दिन बेले कौनसी स्थान को बाहर को जाइथिले। हुएत से काम को जाइथिले किंतु तांको कोठरी बंद थिला। संध्या हेले से फेरी आसिले। रात्रि भोजन प्रस्तुत होई गला। मु तांकु डाकिली। जेतेबेले मु तांकु खाद्य परिवेषण कली से मते कहिले तुमे बहुत भल खाद्य प्रस्तुत कर। एहा सुनी मु हसिबाकू लागिली। खाई सारी से पुणी कौनसी स्थान को बाहर को गले एवं तांको सहित आउ एक पिला को आनी तांको रूम को गले। मु सोईपाकू गली
କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପିଲାଟି ଫେରିଆସିଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଉଠିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ଏକା ବାହାରି ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ପୁଣି ନିଖୋଜ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଟିଏ ନେଇ ରୁମକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏକା ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି? ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ମୋର ମାଲିକ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଏ ତେବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଛି ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ମାଲିକ କେବେ ମୋତେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଏବଂ ପୁଅଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଚୁପ ରହିବା ଅପରାଧକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏପରି ବାୟୁରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହେ ତେବେ ସହରର ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇ ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋଭରେ ଚୁପଚାପ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ମାଲିକ ମୋତେ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୁରୁ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର କୋଠରୀ କାହିଁକି ସଫା କର? ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଠରୀରେ ଥାଅ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ସଫା କରିପାରିବ। ମୋର ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ, ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଠକିବି ନାହିଁ। ମାଲିକ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ରହିବି ତୁମେ ମୋ କୋଠରୀ ସଫା କର। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏପରି କ'ଣ ଯାଦୁ ଘଟେ ଯାହା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଏ? ମୋର ମାଲିକଙ୍କୁ ଠକିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପିଲା ସହିତ ଭୁଲ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଠରୀର ମଝିରେ ଏକ ଅଜବ ଟେବୁଲ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଗଦି ଅଛି। ମନେ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବେ। ମୋତେ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏକ ବାଥରୁମ। ଘର ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲି। ମାଲିକ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଥରୁମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋର କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମାଲିକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବି। ଏପରି ମୌକା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମରେ ଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିବେ ମୋତେ ନିଜେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ
मो पाखरे एक मोबाइल फोन अछि जदि मु कोनोसी प्रकारे मोबाइल कैमेरा चालू करी मालिकंक रूम भितरे रखिबी तेबे भितरे जाहा घटे ताहा रेकर्ड हेबो किंतु जदि मालिक मोबाइल देखे तेबे से मते मारिदेबे। मु बुझी पारु नथिली। मु भाबुथिली जे मते एते समर्थन देइथिबा व्यक्तिंकु विश्वासघातकता करिबि कि नाही, किंतु प्रतिदिन मो आखि सामनारे गोटिए जीवंत पिला गायब हेउथिला। जदि मु पुलिस को कहिबी तेबे पुलिस तदंत करिबो जे पिलामाने केउठारे गायब हेउछंती। पुलिस मो परि गरीब झियोकु काहीकि विश्वास करिबो। गोटिए दिन मु मालिकंकु कहिली, गुरु आजी रातिरे मु आपणଙ୍କ रूमरे सोई पारिबि कि? एहा मने हेउथिला जेपरि मालिक मो कथाकु विश्वास करि पारिले नाही। से मते अजब आखिरे देखिबाकु लागिले। मु कहिले जे मो मा सेही दिन मृत्युवरण करिछंती। मु तळे सोईबी, तुमर कोनोसी असुविधा हेबो नाही। हुएत प्रभु मु आजी रातिरे एका सोईबाकु चाहू नाही। मो मालिक मो कथा विश्वास करिबा पई मते आखिरे लुह आनिबाकु पडिला। मु तांक रूमकु प्रवेश करिबाकु किंबा मो मोबाइल लुचाइबा पई कोनोसी उपाय पाइली नाही, कारण से सबु बेले रूमकु बंद करी चाबी निज पाखरे रखुथिले। मालिक कहिले, ठीक अछि, जाओ एवं तळे सोईपद। किंतु से गभीर चिंतारे हजिगले। से विश्वास करि पारिले नाही जे से एहा कहिछंती, कारण हुएत से चाहंती नाही जे अन्य केही तांक रूमकु आसंतु। मोर लुह देखि से मते तांक रूमरे गोटिए राति बिताइबाकु अनुमति देले। मु मोर लुह पोछि मोर बिछଣା मालिकंक बिछଣା पाखरे रखिली। मु सोईबा मात्रे मु सोईबार अभिनय करिबाकु लागिली। मालिक बोध हुए बाहारकु चली जाइथिले। जेतेबेले मु कबाट खोलिबार शब्द सुनिली, मु देखिली जे से गोटिए पुओकु आनिछंती। पुओकु बसाइबा परे मालिक मो पाखकु आसिले। मु देखिली जे मु सोई पड़िछि। तापरे से सेही पिला पाखकु गले। मालिक तांक लापटॉपरे किछि बजाइले एवं सेठारु एक अजब शब्द आसिबा आरंभ हेला। एबे मु बुझी पारिली जे लापटॉपरु सेही अजब शब्द आसुथिला। तापरे से किछि जळाइला जाहा रूमकु धुआरे पूर्ण करिदेला। रूमरे धुआ व्यापी गला एवं किछि समय मध्यरे मु चेता शून्य होइगली। जेतेबेले मु आखि खोलिली सकाळ होइगला। मु देखिली जे मालिक बिछणारे सोइछंती एवं पिलाटी टेबुल रे सुरक्षित भाबरे सोइछि। मु मध्य चुपचाप सोई पड़िथिली। मु देखिबाकु चाहुथिली जे से तापरे पिलाटी सहित कोन करे। से प्राय 7टारे पिलाटीकु उठाई झरका पाखकु नेइगले। एपर्यंत एहा मते एक काच परि लागुथिला, किंतु एहा एक कबाट थिला। से पिलाटीकु सेठारु नेई काहाकु देले। हुएत पिलाटीर बापा मा हाथ जोड़ी तांकु स्वागत कले एवं सेठारु चालीगले। से जीवा परे मु उठिबार अभिनय कली। मु मालिकंक पाखकु जाई कहिली, मु एते दिन धरी केबे सोई नाही, किंतु मु जानि नाही काहीकि मु आजी उठी नाही। मालिक हसी कहिले, किछि असुविधा नाही, मु एथिरे विरक्त नुहे। मु खुशी थिली जे मालिक पिलामानंकु हत्या करंती नाही, बरम सेमानंक पिता मातांकु हस्तांतर करंती। एहीपरि 7 मास बीतीगला। मु धीरे धीरे मालिकंक विश्वास जितिबाकु लागिली। मालिक मो उपरे संपूर्ण विश्वास करिबाकु लागिले। तेणु गोटिए दिन मु तांकु पचारिली जे तुमे पिलामानंकु काहीकि तुमर रूमकु नेई तांक सह एपरि व्यवहार कर। किंतु से जाहा कहिले मु निश्चित होइगली जे मालिक जणे भल व्यक्ति नुहंती। से एही पिलामानंक सहित किछि भूल करंती। एबे मु स्थिर करिथिली जे मु एही रहस्य जानि पारिबी। मु चुप बसी रहिली, कारण मु भाबिथिली जे से पिलामानंकु हत्या करंती नाही। किंतु एबे मु तांक कथा सुनी निश्चित होइगली जे से किछि भूल करुछंती। से मते कहिले जे लोकमाने पुरुना बस्ती अंचलरे कला जादू शिखंती एवं सहरर भल पिलामानंक उपरे एही कला जादू करंती। मु केवल सेमानंक ठारू कला जादू बाहर करी सेमानंकु एक भल जीवन दिए, जाहा पई पिता माता मते किछि टंका दियंती। मु एही कला जादू बाहर करिबार पद्धति शिखिछि। मु तांक कथा सुनी आसिली, किंतु मो रूमकु आसीबा परे मु चिंतारे हजिगली। मु पुरुना बस्तीरे रहुथिली एवं सेठारे एपरि किछि हेउनथिला। सेठाकार लोकमाने सेमानंक जीवनरे व्यस्त। सेमाने सेमानंकर दारिद्र्ୟରେ कष्ट पाउछंती। लोकमाने एथि सेठी काम खोजंती। एही प्रकारर कला जादू सेठारे काम करे नाही। मु सेठारे मोर पिला दिन बिताइछि। जदि एपरि किछि सेठारे घटे तेबे मु एहा विषୟରେ जानि परिथाए, किंतु एहा संपूर्ण मिथ्या कथा। एठारे आउ किछि घटुछि। हठात मते सेही धुआ मने पड़िगला, ଯାହା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ
ମୁଁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବି। ମାଲିକ ଏବେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ସବୁକିଛି ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଥିଲା, ମାଲିକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ନ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିବି। ସଫା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ମାସ୍କ ପାଇଲି। ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ବାହାନା କରି କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମାଲିକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ରୁମ୍କୁ କିଛି ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଧୂଆଁ ମୋତେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଲିକ ଏକ ଟୀକା ବାହାର କରି ପିଲାଟିକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇପାରେ। ମୋତେ କେବଳ ସେହି ଟୀକା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଘରକୁ ଆସି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଗଲା। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ପିଲାଟିକୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ କିଛି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଏହା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଭେଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଥିଲା ଯାହା ପିଲାଟିକୁ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା। ମାଲିକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ଶୂକର ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଔଷଧ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଠକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ସମାଜ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଔଷଧ ପାଇଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁକିଛି କହିଲି। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏକ ଔଷଧ ମିଳିଲା ଯାହା ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ତାପରେ ବାକି କାମ ପୋଲିସ କରିଥିଲା। ବାକି ସତ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଅସହାୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କାମ ପାଇବି କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଘରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମକୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀରେ ଦେଖା ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।